Panahon sa ilang tinogrampa, iyahay lang sila pabungga. Ang ilahang mga tirada, ang tiguang nga daghan o kwarta. Ang akong tulo ka amiga, batanon pero master na, ug mutilaw maanag ka. Ang usa sa akong amiga, mo istorya siya sa ako nga ang iyang naila-ila, Amerikanong buwag sa asawa, ug wala gud niya dugaya, ilag yung gidala sa ilaha. Unya apan wa siya kaaguanta, kay dako daw murag dilata. Ang akong tulo ka amiga, matanon pero master ba, og mutilaw maanag ka. Ang asawa sa Balkan Sea, Perez Negro na tikumbate, sa paminaw niya kaswerte, nakajakpat siya kay D11. Kahayahay sa iyang gibate, pagkahadlog yun ang nipule, kay pagtanaw niya sa buhe, mura daw gud kinig haligi. Ang akong tulo ka amiga, batanon pero master na, ug mutilaw maanag ka. Daw kay napuntinto, natunong siya sa Pilipino, igamay di dako ang tubo, pagsukod niya sakto-sakto. Pero ang iya nga problema, panahon sa ilang romansa, di makontento o kalima, kay bisag buntag ni gahipa.